Mak okey. Dah jawab. Alright. Mic, okey, mic cantik. Okey, selamat datang kepada semua. Hari ni kita ada satu sesi yang istimewa. Ya, setiap minggu pun istimewa. Tapi yang ni lebih-lebih istimewa kerana kami hari ni, saya hari ni membawakan kepada anda semua dua orang RAN dari Redfield KW Malaysia, MC Market Center 1, Kak Hayati dengan saudara Nizam, yang mana mereka ini saya kenali sebagai antara mereka yang mereka punya deal bukanlah biasa-biasa. Cara mereka buat bisnes bukanlah cara biasa. So saya terpanggil untuk panggil mereka untuk berkongsi pengalaman mereka pada hari ini, dan saya harap anda semua mungkin dapat mengambil pengajaran dan pelajaran dan mungkin dapat bertanya soalan. Kalau anda ada apa-apa soalan kepada mereka, boleh tanya secara direct, sama ada melalui chat atau just tanya soalan lah. Jadi hari ni kita ada dua orang, Kak Hayati Hussein, saya rasa semua sudah kenal sebenarnya kan, tapi sebagai orang kata pengenalan ringkas, Kak Hayati, saya panggil Kak Hayati atau orang panggil KY ya. KY ya kan? Ya, KY atau Kak Hayati merupakan seorang top rookie pada tahun 2014 tak silap saya. Kemudian beliau juga memenangi top producer pada tahun 2019, menang award top producer untuk dan juga highest transaction value for non-residential pada tahun yang sama. And then saya juga ada di sini saudara Nizam yang merupakan ex-engineer syarikat minyak nombor 1 di Malaysia, dan kini bekerja sebagai seorang RAN, dan beliau akan menceritakan pengalaman beliau bagaimana beliau handle beberapa sale transaction yang bagi saya agak luar biasa. Jadi kita mulakan sesi hari ini dengan Kak Yati dulu. Kak Yati, kita mulakan ringkas dulu, mungkin sedikit background, apa dulu sebenarnya belajar apa dan jadi RAN tahun bila. Itu saja. Dipersilakan Kak Hayati, kita highlight kat Kak Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning everybody. Oh, ini BM punya session kan? Okay. Selamat pagi. Boleh. Selamat berpuasa, selamat berbuka. Okay, previously saya kerja dalam telco company, Celcom, Jaring, most of it telcos company. Lepas tu I joined Redfield. Redfield is my first real estate company yang I join lah till now. In 2013 join akhir tahun, pergi training, tapi tak maknanya 2014 lah, kira full swing 2014 I started real estate betul-betul. So and then 2014 and then I got top rookie 2015 lah. Tapi mungkin dapat top rookie pun bukan banyak sangat pun, tapi cuma sebab ada seorang rookie je ke? Dekat RPKL je lah masa tu. Better sikit lah daripada orang lain. That's the bukan dengan izin Allah. Okay, terima kasih Kak. Balik kepada Nizam, boleh ceritakan sikit background? Terima kasih Abang Ikhwan, KY dan semua. Saya belajar dalam nama saya Nizam Shoaib. FB, IG, Twitter, Instagram semua Nizam, nama yang sama. Belajar dalam bidang engineering selama 5 tahun, and then lepas daripada tu saya bekerja dalam a few companies dalam oil and gas selama hampir dekat 10 tahun. And then lepas tu saya join Redfield pada bulan puasa 2016. Jadi ni kira anniversary saya yang keempat lah bersama Redfield.
Ya bang. Okey, selamat ulang tahun lah tahun keempat. S- Terima kasih. Okey, so saya terus kepada soalan pertama yang saya nak bertanyakan kepada Kak Yati. So Kak Yati join 2014, terus menang top rookie. And then 4 tahun kemudian Kak Yati dapat award top producer. Tahun 2018, 2019 lah, 18-19. Apa yang Kak Yati buat yang membezakan ialah daripada mungkin biasa in terms of production, tiba-tiba melonjak naik terus jadi top producer kan? Before selalunya mungkin orang buat step by step kan, sikit-sikit dia naik atas kan. Ini tapi Kak Yati melonjak naik terus dalam lebih kurang 4 tahun. Jadi mungkin audience hari ni berminat nak tahu apa yang sebenarnya Kak Yati buat sehingga terus naik jadi nombor 1. Mungkin Kak Yati boleh ceritakan. First of all, I macam brand lain lah. Masa kita masuk, to tell you the truth, masa lepas I join Redfield, before that kan I was in comfort zone. Bila kita kerja makan gaji, tiap-tiap bulan kita dapat gaji, even though kita tak happy, but we are still in that work environment sebab, dengar tak? Dengar. Okay. Work environment because takut nak keluar sebab takut tak ada kerja, takut kita tak dapat gaji, walaupun gaji tak puas hati pun kita still stick on that comfort zone. Tapi bila I keluar, there's a story behind it, kenapa I ni sebab my friend ajak. So I just pergi je, and then bila I start join Redfield buat real estate, I makan tidur dekat rumah for 2 weeks tau. I tak tahu nak buat apa. Then I kata ni tak boleh jadi. Then I go to work almost every day. Just for one reason je, to get that work momentum. Nak dapat work momentum tu balik. So almost every day pergi office. Sale tak ada lagi masa tu. Tak pandai pun. Nampak orang macam all the agent macam terror dia orang ni. Aku ni tak tahu apa. But one thing good dalam masa tu RPKL lah kan, Redfield KL. My boss Roland lah. I really respect that. Even though I tak ada apa, tapi dia tengok I rajin pergi office kot. So dia cakap, Yati you bagus lah, you bagus. That things become bila that repetition kan, dia cakap I bagus. Dalam otak I cakap, walaupun masa tu I think macam aku ni tak ada apa-apa, very very low self esteem. Bila orang cakap kita bagus, immediately kita punya self esteem naik tau. So and then that's why one of the reason I dengan kuasa izin Allah lah, I dapat top rookie. Then lepas perjalanan hidup kita as a real estate agent ni bukan sentiasa atas, bukan. Kita kadang-kadang jatuh teruk ataupun like this je kita punya hidup. So lepas I dapat top rookie, and then I struggle balik dapat sale kecil-kecil whatsoever, and then there was one time, I don't know you all guys, maybe you all tak kena macam I kena, sebab you all nampak I sekarang je yang I dapat close big deal, building kan, tapi you tak nampak masa I duit tinggal RM5 dalam bank, selipar putus, tak ada duit ganti, that kind of thing, terpaksa tahan diri nak beli something that I like semua. But then masa I teruk tu, I tak ada sale more than 6 months. I don't know whether you guys pernah hadapi benda ni. But then I think that is good for me. Sekarang I boleh beritahu you, the thing that happened to me in the past bila I jatuh is the same thing right now tau. Sekarang kita COVID, kita rasa macam kita akan rasa susah hati. That kind of environment I rasa masa tu. I don't know what happened. Loss dalam masa berapa bulan tu I tak ada sale. So bila tak ada sale tu, banyak kali ada sale pun kadang-kadang dah dapat check kena pulang balik. Salah satu reason problem with the buyer or problem with owner. Ada je mistake kena pulang balik check. So there was one time I selalu tak datang office, frankly speaking.
Masa tu sebab I tak nak pergi meeting, I tak nak tengok, I tak nak demotivated myself, nak tengok semua sales, orang lain semua ada sale. Hari tu sen satu pun tak ada. So I did not go to the office. But then one thing struck me. Kena cerita sekarang kan? Bang? Nak cerita sekarang masa I first, my turning point. Yes, what is your turning point? Okay, this is my turning point. I think benda ni I should share with everybody. So that kita semua akan gain something for it. Okay, this is my turning point. Bila I dah berapa bulan tak ada sale pun kena rejected and what not. I still remember that time. I think that one was my 2 years dekat dalam 2014, 2015, 2016 macam tu lah, 2016 macam tu. So I tiba-tiba my boss cakap, Yati, tomorrow ada meeting, and then you know this guy dia dapat check commission is I can't remember berapa dia dapat, tapi the figures is banyak 0000 dia. So I cakap I must come to the office. Before that berapa bulan tak pergi office kan. Lepas tu okay, Owen is my inspiration. If he is listening now, I tengok dia dapat check macam tu. Lepas tu I terus pergi office, pergi meeting, and I duduk depan sekali. Because sejak I tengok dia punya check tu, that is my turning point. Sebab immediately the whole body, I'm telling my mind, the whole body, I cakap that is me nanti. So bila I pergi office, I duduk depan sekali, I'm the first one tanya dia soalan. So bila dia jawab simple aja, then I tak puas hati. I cakap mesti ada something about. You know what? Bila I ada masalah whatsoever, the first person yang bagi tahu, person lah, is Allah. So I balik, I tengok gambar dia dengan check tu, I cakap, ya Allah, kalau dia, if he can do that, I can do better. Because I pray to you. Kita macam orang Islam, kalau orang Islam kita cakap kita bertawasul dengan Allah. Kita beritahu Allah apa perbuatan baik yang kita dah buat. Kita jangan cakap dengan orang, nanti kita brag kan, kita sombong. So I cakap dengan Allah, kalau dia boleh buat, I can do better. That is my turning point. Sampai hari tu, I will keep on, I terus start, I cakap, before this I keep on doing residential, apartment, this and that. Bila dia buatnya tu, dah buka mata I have to do something different. I tak boleh buat benda yang sama. No. This is not me. I have to do something different. I kena buat better than apa yang dia buat. So macam mana? And then masa I cakap macam tu, then lepas meeting kan kita orang berborak whatsoever, dan habis meeting ke, I tak ingat bila. Tapi a group of real estate agent yang baru dan lama. So dia orang cakap, kita tak boleh buat lah. Kau pun baru Yati, kau 2 tahun takkan boleh buat. Dia orang punya database besar. This is what, bukan sebab dia orang jahat ke apa, this is apa yang dia orang fikirkan, apa yang dia orang rasa. So dia orang cakap, tak boleh. And then aku cakap, iya ke tak boleh? Tak boleh. Sebab engkau baru 2 tahun, database kau tak besar. Dia database dah 8-9 years in the market, they have a big database. Engkau baru 2 tahun. Aku pun baru berapa tahun. Then we were all discussing lah. So, the best part is, I tak dengar apa yang dia orang cakap. I dengar tapi I tak masuk dalam kepala otak. Because, I dah ada filter lah. Dah ada filter yang I cakap, no. Kalau dia boleh buat, I can do it. Sebab I percaya satu benda je. Kita ada Allah, kun fayakun jadilah, maka jadilah. Kalau Allah kata it's meant for you, siapa 7 bilion manusia dalam dunia ni kata tak boleh pun, kalau Allah kata boleh, I can get it. Dan vice versa lah. Kalau berjuta-juta orang nak tolong, kalau Sultan pun kata macam, okay, aku akan tolong kau, tapi Allah kata, no, it's not meant for her, I takkan dapat benda tu. I believe in that. So, I cakap tak apa. I will try my best. That's how I started. I look for commercial, keep on asking people and whatnot. And then satu hari, I jumpa this developer. Dia panggil I untuk projek rumah. Nak bagi I projek rumah. Okay, lepas tu, bila dia panggil untuk projek rumah tu, and then lepas discuss, I cakap, Ri, kau tak ada ke commercial listing? Commercial yang macam ni, I cakap dengan dia.
ada tapi shop lot tak ada. Kita ada building, standalone building. Oh ya ke? Boleh. Then I took that listing and then I don't know what happened. I was sitting on that listing. Sitting on that listing for a month. Kak Eti, saya kena stopkan dulu Kak Eti sebelum masuk cerita yang next. Kita go slow sikit. Just also lupa saya nak beritahu ya. Kak Yati pun suruh saya beritahu pagi tadi. Kak Yati sini pun is actually a freelance trainer sefaham saya. She is also a freelance trainer so siapa yang mahukan training boleh boleh consult with Kak Yati. Since last year. Okay. So cerita tadi was about dia punya turning point dan juga I think in terms of mindset because kalau kita tengok balik kepada 6 personal perspective yang Gary Keller berikan, so antara aspek perspektif mindset yang kita kena ada is the limiting belief. So banyak orang sebenarnya orang yang boleh buat dengan tak boleh buat, perbezaannya cuma satu, dia orang punya mindset. Either they believe they can do it or they don't. So apa yang Kak Yati ceritakan up to her turning point until now is that seeing Owen punya check, saya tengok kat sini Roland kata Owen punya check was a commission for 1.32 million. Itu commission. So itu banyak tu. Millionaire dah. Rasanya kita kena start ada bagi check balik lah supaya kita kena ada some event, kalau ada top ni kita bagi check, nampaknya ada efek lah kepada rent kalau kita tengok cerita Kak Yati. Of course. So her turning point was that, and then I think what she did was she focused on her abilities, and then dia tak dengar cakap orang lain kata you ni baru lagi, you kena take it slow kan. Dia terus pergi dan percaya dia boleh buat dan juga dia terus buat. So saya sengaja orang kata handbrake sekejap sebab kita nak cuba lanjutkan sikit sesi ni. Saya pergi pula kepada saudara Nizam, kita punya speaker lagi satu. Jadi saudara Nizam pula yang setahu saya dahulu bekerja dengan syarikat minyak nombor 1 negara, warna hijau kemudian berhenti dan menjadi seorang rent. Jadi antara soalan yang saya nak tanya, dia mungkin personal sikit. Kenapa Nizam kerja di Petronas tu, saya yakin gaji boleh tahan, gaji tinggi, stabil. Mungkin sekarang tidak sangat stabil tapi dulu stabil, berhenti dan juga masuk dalam satu kerjaya yang baru. Mungkin boleh Nizam cerita sikit. Okey, pembetulan Abang Wan. Ya, okey. Pembetulan sikit. Okey. Petronas tahun akhir 2012, and then syarikat biru Petrofac pada tahun 2012 ke 2013. Kemudian kembali balik ke hijau, Dialog Company pada tahun 2013 sampai 2016 lah. Jadi 3 company lah. Still dalam oil and gas juga. Okay, to be frank dengan kawan-kawan semua, saya punya skop kerja ni adalah saya involve dalam gerak kerja penggerudian. Jadi kita buat drilling. Bila kita buat drilling, kita design daripada kita buat lubang well tu, kita panggil well, oil well tu. Kita design piping semua sampai kita keluarkan minyak tu. Jadi itu skop kerja saya. Jadi basically bila berlakunya krisis oil price pada tahun 2014, masa tu kami baru embark kita punya projek.
Jadi bila kita mulakan projek kita tu, kita dah rasa goyang. Tapi kita dapat approval untuk continue the project sampai kita commission, sampai kita produce, sampai kita closing the project. Jadi bila kita hand over the project, Opras dengan goyang 2016, diorang panggil sebagai redundancy. Bila ada redundancy, jadi maksudnya someone kena pergilah. Kan? So in that sense, projek yang kami ada tu, project team semua dissolve. Jadi waktu tu pada awal tahun 2016, Januari 2016. Jadi waktu tu saya fikir, okay, this is something yang saya kena fikir. Think to ponder 10 tahun dalam industri and then kita ada up and down. And before saya masuk property, saya involved dalam 2 agent. Saya rasa normal lah bagi kebanyakan agent-agent yang mungkin melalui jalan yang sama. First saya masuk ke unit trust. Okay, saya ambil QSM. And then sepanjang tahun tu saya dapat 2 klien je. My Takaful friend dengan myself. So 2 klien. Ni tak boleh pergi. And then lepas tu saya pergi ke Takaful. Okay, saya ambil TBE exam. And then tak kena dengan jiwa. Tak kena dengan jiwa. And then pada bulan 6, sebaik saja saya ambil VSS, bulan 6 tu, bulan Ramadan tu, saya subscribe masuk NCC. Alhamdulillah, the following month, that was my first deal. Jadi bila saya fikir balik, and the first deal yang saya buat tu adalah buyer dia adalah my project team member. Jadi in that sense, saya fikir balik, ini baru aku approach within my circle. Dan saya nampak benda ni boleh pergi jauh. And in fact, memang saya pun ada invest a few property. Jadi kita ada pengalaman kat situ. So from there, saya nampak ni boleh pergi jauh ni. And yang kedua pula, to be frank, slowly and slowly bila oil price recover, there are few offers coming. Datang pada saya nak ajak join the team. Tapi bila saya fikir balik, saya dah ada set up saya punya database. My client database dah ada. Okay, I have done my marketing. Saya dah positionkan diri saya dalam industri. So, it will be unfair kepada klien saya jikalau saya join balik my previous employment. So, disebabkan itu, dan Alhamdulillah, setakat ni saya masih lagi boleh what we call that, continue the job, masih lagi boleh bekerja macam biasa dalam this industry dan saya tak nampak any hiccup yang besar pun untuk proceed. So that's why saya continue the job. And fikir-fikir balik, kenapa saya perlu kembali balik ke dalam bidang yang uncertain? Kan? Saya ingat dalam beberapa series kita perlukan clarity. And benda ni clear bagi saya, jikalau saya nak pursue my long term goal for my personal life, dia adalah salah satu jalan yang saya nampak boleh pergi jauh. Kalau saya kembali balik ke dalam bidang pekerjaan saya yang dulu, saya akan berada dalam square box yang sama, berjumpa dengan orang yang sama, bergaduh dalam kerja tim yang sama, and dalam pening-pening juga benda yang sama, semua the same thing. Dan saya akan melalui benda yang sama. Tapi dalam bidang ini, saya jumpa dengan pelbagai ragam orang, pelbagai jenis orang, dan dia ada infinite opportunity untuk income. Jadi, terfikir-fikir balik, bincang balik dengan orang, dengan family, okay? Saya carry on. InsyaAllah mudah-mudahan, dia ada rezeki kita boleh capai macam apa yang Kak Yati kita capai, insyaAllah. InsyaAllah. Top producer tahun depan Amin. Kena compete dengan Kak Yati pula sekarang. Okey, terima kasih Saudara Nizam ke atas cerita beliau. Baru tahulah cerita sebenar dia kan. Ada beberapa company lah dia pindah. Okey, terima kasih juga. Saya kembali semula. Saya hari ni macam DJ radio pula kan. Kita
kita interview 2 orang kan, kita kena tukar-tukar. So kita kembali semula kepada Kak Yati. Saya rasa semua orang pun menunggu apa jadi sebenarnya lepas dia tengok cek 1.38 juta commission. Saya rasa bukan Kak Yati seorang saja yang mungkin hidupnya berubah hari tu, mungkin ada beberapa orang lain pun affected. Tapi Kak Yati took action kan. So mungkin I think kita dah dengar sikit tadi pasal ada Kak Yati try to focus on commercial buildings ya. Mungkin Kak Yati boleh continue the story and do you want to share the slide sekarang ke atau kemudian? Boleh? Mana-mana boleh, tak apa. I cerita dulu kot. Cerita dulu and then baru kita pergi ke slide. Cerita dulu, okay. Okay, the thing is bila I got the listing, I pergi tengok dekat bangunan tu yang dia nak jual tu. I tengok there was a big signboard, nombor telefon developer. Okay, nombor telefon developer. Lepas tu I tanya dengan staff developer tu, berapa lama you try to sell this building? Berapa lama dah? So dia kata dia dah try to sell dalam 1.5 tahun. Macam mana you marketkan, macam mana you buat advertisement dia? Kita orang masuk dalam iklan besar-besaran, masuk dalam surat khabar, masuk dalam internet, semua macam-macam lah. Wah. Immediately I was thinking, wah, kalau dia dah invest so much on the advertisement and then dah jual, try to sell for 1.5 year tapi tak laku. So macam mana I kalau whatever, okay, when things bila sesuatu datang pada I, bila something struck my mind bila something struck my mind, I was thinking, I cakap dengan Allah, ya Allah, macam mana aku nak buat ni? Macam mana, I just want, setiap kali something happen, I pergi my belief system, my mindset. Macam mana I nak terus buat with the mindset yang I am very positive that I can sell. So I tak nak buat separuh hati. So I duduk dekat, I remember I diri dekat depan bangunan tu lama. I was thinking macam mana nak make my emotional strong enough that I believe I boleh buat. So I mula cakap dengan Allah. And then bila I teringat rezeki Allah tu tak pernah silap alamat. Dia ada 2 parts Sekarang ni you all as an agent, kita semualah. Kita akan usaha dari segi buat advertisement, itu usaha fizikal kita. Tapi the other thing yang kita kena buat, kita punya mindset dan kita punya faith pada dia. So bila jadi macam tu, I fikir rezeki ni tak pernah salah alamat. Kalau betul is meant for me, tak ada siapa boleh ambil. Macam tadi lah kan. Kalau betul is not meant for me, tak apalah. Tawakal aja, tawakal Allah. Bila dah sampai that kind of conclusion, my emotional feeling dah strong dah. Okay, tak apa I buat. Then lepas sebulan lepas tu, tadi I was sitting on the listing tu kan, dia tak buat apa-apa. Lepas my best friend cakap, Yati, because I dah bagi dia advertise dulu. So dia cakap, Yati, ada agent tanya, ada buyer tanya dia pasal oh ya Allah, aku terlupa nak advertise. Okay. Tapi tak jadi pun with the buyer. So immediately I advertise. Masa tu kita ada newsletter, remember tak? Sebelum kita ada workplace. Kita ada newsletter. So that was the first thing yang I advertise, newsletter. I property group semua I advertise. Dengan kuasa Allah, I got this call from our agent. Oh, before that, masa dia orang cakap, Yati, kau tak boleh buat sebab database kau kecil. Kau baru 2 tahun. Mana boleh? Ya, kau tak boleh And I just nak layan apa dia cakap. Okay, tak apa. Then immediately I tell myself, kalau aku tak ada database, I will try to find my database. And then the other thing is, I can work with other agents yang ada banyak database. Itu je. Itu conclusion. I dah dapat conclusion dia. So this agent call me Charlie from RPPJ. If he is listening now. So dia call I, dia kata dia nak tengok petang tu. So I cakap petang tak boleh, besok boleh.
Lagi satu, I punya mental block masa tu, the first, I told you kan, the first 2 ke 3 years, I tak berani nak pergi jalan seorang-seorang, drive kereta seorang-seorang, takut sesat. Itu my mental block sekarang dah tak ada lah benda tu. 3 years plus memang I have that mental block. Kalau pergi, I mesti pergi dengan my friend ataupun my husband will send me. So banyak yang I terlepas lah. Tapi that's why I cakap tak apa, besok, kalau besok boleh. So besok kita orang pergi tengok. And then if I'm not mistaken, yang pergi tu dia punya finance director. So lepas finance director tengok, okay macam okay, tak apalah, dah get back to you. Lepas sebulan it was so quiet sebab dia punya boss should come and visit. Tapi it was so quiet sebab dia pergi overseas. So lepas sebulan lagi, then dia cakap, okay, apa nama, dia akan bawa apa nama dia punya boss lah. So dah tengok whatsoever, okay, ni another thing that we can learn. Benda yang I dah pernah jadi to me, then kita belajar sama-sama lah. So dia cakap, okay, Yati, you must make sure dia punya terms, ada few terms and condition, and then the thing is dia minta harga tu, which is that price, dia minta harga, I want this price. Kalau dapat this price and ada few more terms, okay, I beli. That's what he said. You know what? Hari tu I beritahu you kan, Abang Iwan, I have this kind of remote control about my emotional. Okay, dia tak nampak pun I happy sangat ke whatsoever ke, because I know I got the price already. Owner memang dah bagi price tu. Yati, kalau buyer, because I dah tanya what is the last price, so dia dah bagi I the last price. So I dah tahu last price dan, and it really match apa yang buyer minta masa tu. Tapi I tak beritahu dia direct immediately. You know why? Because you know, I tak tahulah you all macam mana. Tapi selalunya buyer ni, kalau kita bagi immediately terus beritahu benda-benda kata semua okay, wah senang je. Turun lagi lah harga. I don't want that to happen. So I cakap, okay, I'll get back to you. I was so excited inside. I pakai I punya remote control je. Control my excitement. You just imagine, bukan 2-3 juta punya price tau. This is very big. Masa I kerja makan gaji pun, I tak pernah nampak this kind of figure. So, bila I nampak figure tu, newbies masa tu I'm rookie. So, I tengok, wah, so much lah. Berapa ni Kak? Berapa listing ni, cerita sikit Kak? Okay, the price, selling price 34 juta. So, the asking price? Asking price 34 million. Tapi owner tuju turun to 30 million, 30 million now, you know, bukan 3 million, 30 million, bukan 1330. So bila how will you feel lah abang kalau orang cakap, okay abang, I nak beli your building 30 million, excited tak? Macam nak jump kan? Macam I dah nak macam nak lompat. Bila mau sign? Tapi dia tengok muka I cool je. Oh yeah, 30 million. Okay lah, tak apa, I get back to you. I was jumping inside, I tak boleh show dia. Sebab this is the process tau. Kalau you nak buat big deal tak sama dengan you buat rumah. Tak sama, totally tak sama. Sebab you kena jaga, you punya emotional everything you kena jaga. Seolah-olah macam you berlakon lah. So master cakap, tak apa, I'll get back to you. Yati make sure you dapat ni. Okay, tak apa, I get back to you. I dah lepas, customer pergi, I was in the car, I went with my best friend. Dia bawa kereta sebab I tak berani kan. I cakap takut ni, because I nak handle everything. So masa dalam kereta, ya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. I sebut nama Allah sebab, bukan sebab I hebat tau benda tu jadi. You all semua boleh buat. Bukan sebab kita bagus. Bukan. Kita ada ni pun sebab kita pinjam je. Tapi dengan izin dia, kita dapat benda ni. So bila dapat benda tu, wow, excited. Tapi itulah cakap dengan you, commercial, when it comes to big deal, tak sama dengan small deal. Dia ada lagi banyak hiccups, ada banyak ham yang you kena lalui. Banyak. Tapi the thing that you must remember, you punya mindset must be very, very strong. You tak boleh kalah dengan apa orang cakap. You tak boleh kalah dengan owner ataupun buyer punya sentiment. You kena move forward je. Okay, lepas tu bila
the hiccups kan, you tak boleh bayangkan. And then you kena, kalau baru I tahu, lepas kalau 20 million punya deal dekat Malaysia ni, you have to go through EPU. EPU, Economic Planning Unit. Yeah, you have to go through that. Dan kalau tak lepas tu pun, you punya sale kena rejected juga, tak boleh go through. So ada problem dekat situ, ada problem dekat buyer kejap tukar this price lah, this price. Within that 6 months time jadi tak jadi banyak perkara yang happen lah between buyer dengan owner, yang tak setuju, itulah inilah, banyak tak setuju. Lepas tu last kali okay lah, owner kata I'm not selling to you. Okay, I'm not selling to your buyer, dia kata I'm not selling to your buyer. Buyer pun cakap tak nak lah, okay lah, dua-dua besar keras kepala lah. So buyer pun macam nak tak nak, lepas tu tak payahlah, tak apa, kita cari. I heard dia dah cari building lain. And then it was quiet for about 1 or 2 months time macam tu. Tak ada apa-apa jadi. So and then I remember masa tu I dekat rumah, I find all sources, my mind is still there tau. Benda-benda lain I ketepikan dulu tau. Rumah ke whatsoever, I focus on this, I tak buat benda lain. Sebab this is big deal. I nak cash this. I cash this, I boleh lupakan yang tu buat lepas ni. So bila bila jadi macam gini, apa tadi nak cakap? Allahumma salli ala Muhammad. Okay, I tengah buat Nescafe. I still remember. I was sitting at home masa tu, seorang-seorang buat air. Lepas tu I clear off my mind. I cakap, apa yang aku dah salah Kenapa aku tak boleh close deal? First, you must remember whenever things got stuck, jangan putus asa, fikir baik-baik. Buat Nescafe, yes, I buat Nescafe, minum air. And then I terfikir, I cakap dengan Allah sebab I cakap, sebab I dah call semua orang. I dah call all my bosses, I dah call Mr. David Ong, minta tanya dia macam mana dapat contact tak PNB punya boss lah, whatsoever, banyaklah benda. So because I nak go through yang big boss, sebab I dah call, bila I buat benda ni, I kenal ramai orang, I dah cakap dengan semua dia punya staff. So tak dapat juga, tak boleh lepas lah sebab owner dah tak nak jumpa I. And then buyer pun macam dah, macam tak nak, still searching for other building tapi dia tak jumpa lagi. So bila I tengah buat air, I terfikir, aku bukan salah apa aku cuma nak close this deal. Aku cuma, apa salah? Aku tak salah, I just want to close this deal. Then I want to have a win-win situation whereby owner dah boleh jual, buyer dapat building dia, and I got my commission. That's it. Lepas tu, bila jadi, okay, bila my mind is clear, I dah tahu my objective semua dah clear, I called up one last manager dekat company tu. I tanya dia this and that, lepas tu dia cakap, tak payah Yati, you susah lah. Dia kalau dia orang dah tak suka, you dah tak boleh dah buat, itulah inilah, dia tak nak jumpa you. Tak payahlah. Lepas tu dia kata, agent lain pun dah banyak back off dah, tak payahlah sebab attitude wise, you know. You know what I said? You know apa I cakap dengan this staff, this manager? I cakap, tak apa, I tak ingat nama dia lah, Encik Abu lah. Tak apa Encik Abu. I am very thick skin tau. Kalau orang tolak I lagi, I pergi forward. Tak apalah, I'll make sure I close this deal. Itu yang I cakap. Bila I cakap macam tu, macam there was an energy inside me tau. Cakap, yes, you can do it. I put down the phone, I terfikir, macam Allah bagi I hidayah gitu kan. Okay, this is what you should do. Then, I mulakan operasi redah. You tahu redah? Maknanya kalau orang yang you tak suka, contoh kan, you tak suka orang tu, you tak nak jumpa pun orang tu. Tapi orang tu datang aje, buat muka tak malu. So that's what I did. So kita orang pergi, I pergi, I dah call office, cakap, you punya boss ada, itu I rasa dia punya one of the director lah, yang decision maker jugalah. So you punya boss ada office tak besok? Ada. Tapi dia ada meeting daripada pukul apa sampai pukul apa, tak ingat lah. Tapi tengah hari dia, pukul 12 dia ada office. Okay, tak apa. So, I tak buat appointment apa-apa. I just tanya dia ada ke tidak. Then, I pergi office dia besok. I beritahu I nak jumpa your Mr. So and so. So, I tunggu daripada pagi. Sampai tengah hari tak balik lagi.
Sampai pukul 1 lebih kot. I cakap okay, I balik sekejap, I pergi balik solat Zuhur. Kita kena solat di awal waktu, ingat Lepas tu I balik solat, lepas pukul 2 I think, I came back, I call dia punya secretary, you punya boss dah sampai dah. I think dia kat toilet kot. Okay, tak apa. So bila that time sebelum tu pagi tu I was thinking lah. So I was thinking sepatutnya aku ni bawa bos aku lah. Sebab aku tak tahu nak cakap apa. Tapi kesian pula nanti bos aku daripada pagi sampai petang nak kena tunggu. Pun tak tahu pukul berapa dia balik. Then I cakap tak apalah. Swallow je lah. Lepas tu, tapi the thing that I did, I dah tak tahu nak buat apa-apa. I zikir je. Sebut nama Allah. Lepas tu, I cakap, my partner, Kok Ejen ajak Charlie. I cakap, Charlie, kita pergi meeting ni, it's like going to a war tapi kita tak akan bunuh dia orang. Kita tak akan make sure kita tak gaduh. Because kalau kalau kita I lost this deal, I nak deal ni with my another buyer. So jangan jeopardize this deal for me please. Because I know dia orang akan cakap menyakitkan hati. Bila orang tak suka kita, dia akan sepak muka kita, terajang whatsoever. For me, I have one word for that. Swallow your pride. Sebab nothing to lose. Sales people have to swallow pride sebab kita nak sale, kita nak close deal. So apa sangatlah kita punya emotional yang kita kena jaga tu. Kena jaga betul-betul. Lepas tu masa I ingat dengan nama Allah ni I cakap masa tengah jalan nak pergi masuk bilik meeting, I cakap I pergi dengan Charlie lah masa tu, my co-agent. I tengok atas, saya cakap, ya Allah, aku hanya bawa kau dalam meeting. That is very ini tau. Memang, kalau setiap kali I cakap tu, I masih sedih betul. Aku bawa kau dalam meeting ni. Allah, aku tak bawa siapa, bawa kau. Then I pun tak tahu nak cakap apa tau sebenarnya. Sebab benda tu kita dah cakap dan dia tak dengar. Dia memang ego, memang dia orang tak nak buat benda, tak nak dengar. So bila masuk dalam memang betul. And then I always bring my tasbih ni. I sebut nama Allah. Tasbih ni dekat bawah meja. So masuk masa ni pun puan tuan Datuk macam tu kan. Macam like a beggar, you know. I feel like a beggar. You just imagine kalau I think kalau you bring a $1 million deal, sepatutnya for me lah, kalau I rasa macam customer tu akan layan you, Yati, you nak minum apa? You nak this. I did not get that treatment. Instead, sebab mungkin kita orang pun salah juga sebab tak matchkan dengan dia orang punya need, so dia orang marah lah. So dia ada betul kat situ, I terima je lah. I don't care whatever you said about me, I don't care whether you slapped me or rejected me, but I will still be there. Itu I punya mindset dah, mindset tu betul lah. You marah macam mana pun, I will still smile at you, I swallow my pride. Bila masuk dalam, dia punya first statement, you all ni agent, imagine that, kerana setitik nila, setitik nila, susu, rosak susu sebelanga. That's what happened. So bila masuk dalam, dia cakap macam gini, cakap macam ni. So cakap-cakap dia tu memang sakit hati lah. Kalau I listen to what they said, memang itu keluar, tak buat lagi apa-apa lagi. Tapi I have clear objective, I nak close deal. So I kena sabar. Dia sebab tu the words memang correct lah, orang cakap customer is always right. Memang tu correct sebenarnya. Kita tak nak terima benda tu, tapi benda tu sebenarnya betul. So I tetap senyum, I cakap, ya Allah, mana kau? Masa tu dah macam panas tau, macam dah tak boleh jadi apa-apalah, dah kena tampar kiri kanan dah. Mana kau ya Allah? Tolong aku ya Allah. I zikir je. Tiba-tiba Allah bagi hidayah kot. Allah bagi hidayah. I have this, okay, another lesson learned for me, for we all. You must ask the right question. Bila you ask the right question, kadang-kadang customer pun tak tahu nak jawab you macam mana. So, yang ni, question ni I tak boleh cerita dekat sini. Siapa yang nak, dia akan jumpa I personally because I won't say here. I takut nanti owner tu ternampak video klip ni. Okay, dah habis tu dia nak marah whatsoever, dah nak gaduh whatsoever. So, I cakap, okay, tak apa ma'am. Can I ask this question? Then I ask this question.
bila I ask this question, the three of them, all the bosses ni look up to each other tau. Macam dia tak tahu nak jawab. Dia tengok dia, dia tengok dia. Dia tengok dia, dia tengok dia. Masa tu I dah tahu 30% I close the deal already. 30% I close the deal. Lepas tu bila dia tanya, at last dia come out with the final decision yang sebelum ni dia tak nak cakap pun benda tu dan dia tak nak jumpa I pun. So dia cakap, okay, Yati macam gini. I dah cakap dengan you berapa kali kan? Macam tu tau. Last, kalau you tak datang with this, no more, dia kata. You come back to us with this figure. This week kita ada 4 days lagi, 4 days lagi, tak silap, I tak ingat. Masa saya jumpa Isnin ke, I tak ingat. So, ke Selasa. So, I have only 3 days. You come back with us, with this check, dalam masa 3 hari ni. Kalau tidak, void and null. Dia cakap, okay. Masa tu, immediately I know I can close the deal already. Masa, you just imagine perjalanan I daripada jadi tak jadi. I am so confident that I will close this deal. I tepikan sale yang lain, apa yang datang pun, I hold on to benda-benda tu, I hold dulu ataupun I pass to my colleague. So I put my trust and faith in him. In Allah. I cakap, ya Allah, kau kena tolong aku. Sebab I can't do this without you. So, bila dah lepas tu dah keluar bilik tu, tadi yang cakap dengan customer, I cakap nak jumpa 5 minutes kan, it ended up I think 20-30 minutes macam tu. So lepas dah habis tu, I cakap, okay Charlie, this is your job pula. You make sure your client give the check within this week. Dengan kuasa Allah, lepas minggu tu, I close the deal. So now you can show the slide. Okay, before sambil tunjuk slide tu, just going back kepada apa yang Kak Yati lalui from dapat listing tu sampai close the deal. First of all, it wasn't orang kata it's not smooth sailing lah sebenarnya. So ada up and down yang perlu dilalui. Orang hanya nampak bila kita dapat check commission tu, tapi before dapat check tu macam-macam kita kena buat, dan juga not only physically tapi also emotionally lah. Saya rasa nampak daripada apa yang Kak Yati ceritakan tu, emotional roller coaster lah saya tengok. Kan kita pun tak pasti dia ni lepas ke tidak, and then owner pun was not really orang kata bentang kapet merah untuk kita close deal ni kan. So kita yang kena push the issue and believe in ourselves, unleash melepaskan limiting belief yang kita ada, and also that secret question Saya dah dengar cerita Kak Yati ni beberapa kali, dan setiap kali saya tak dapat lagi soalan tu soalan apa. So siapa yang nak tahu apa, because I think that was the key unlock this deal actually, this particular question. So unfortunately that one is quite personal. So kalau anda semua nak kena PM Kak Yati nanti untuk set appointment dengan dia, nanti dia cerita. Dia kena cerita one to one, face to face, tak boleh tulis kat mana-mana kan, betul? Betul. Bukan boleh satu question. You need to understand what happened and kenapa I ask that question. The whole thing lah dia sebenarnya. Before I jumpa, kita dulu I pun selalu gitu. Kita ni agent selalu perasan macam aku ni agent cuma nak ni, kau patut treat aku. No. Kita tak boleh fikir macam tu tau. Kita tak boleh fikir macam kau patut treat aku macam gini. Kalau kita macam itu, we will lose. So if we want a win-win situation, we must make sure kita swallow our pride. Tak apalah. For that kind of thing, for that 30 million, are you going to take the risk of lawan customer whatsoever, even though dia orang salah ke whatsoever? Swallow je. Yes. So swallow your pride, ask the right question, and so kalau nak tahu cerita tu lebih detail, kena hubungi personally dengan Kak Yati.
sekali dengan Nescafe ya. Belanja-belanja Nescafe. Betul-betul. Kena belanja minum. Belanja minum. Di luar bulan puasa lah, di luar bulan puasa. Okey, apa ni, kita nak tunjukkan slides of a number of her closing dalam 1 year kalau tak silap saya. Mungkin yang ni Kak Yati cerita sikit pasal each listing ni macam mana. So this was the first one, 30 million. This is the first one. Ini yang ada big signboard of the developer's number. Ini ada big signboard, Kak Yati berdiri depan signboard tu. Yes, kat Glenmary. Yes, ni dekat Glenmary, dekat mana? Apa ni kiranya detached commercial factory ke macam mana? Warehouse, showroom. Okay, so this was 30 million Tak boleh lama sangat kat benda-benda ni tau, sebab I ada banyak benda nak cerita that I think we should share, especially masa COVID ni. Nanti kalau you bagi I 10 jam pun tak cukup tau. Okay, and then kita go to the next one, the next slide. This was your second deal. Was this immediately after the first one? Tak jugalah, ambil masa juga. Ini end of the year, nak dekat 2018 macam tu. Okay, so this was another building, tapi this one that saya rasa dekat KL, betul ke? Yeah. KL, 4-story I think, 4-story building. And then the last one, the next slide is also another, this one also in Glenmary ya? Semua standalone building. Okay. I suka buat standalone building. Siapa-siapa yang nak cari standalone building ada banyak, because I'm focusing on this. So that is now your main business focus lah, standalone buildings ya. Okay, so kalau if any referral that you want is kalau ni referkan standalone building lah kepada Kak Yati. Okay, terima kasih. Okay, we end the slides. I hope you all have been inspired for this very short session that we've had sekarang. Kita kembali ke semula, tidak dilupakan kepada saudara Nizam. Sorry. Tengah ngatur email tadi. So saya diberitahu bahawa in terms of your business focus. Hello. Yep. Dengar okay? Okay. Alright, so saya diberitahu Nizam punya business focus agak berbeza dan saya dengar pun lain macam. So mungkin boleh cerita sikit apa yang Nizam buat in terms of your main business focus. Okay, basically bila saya for the first or 2 years tu, saya punya team lead didn't specify lah apa benda yang saya nak buat. So basically dia bagi saya satu freedom, which is good lah. Dia bagi pada freedom untuk kami explore in term of area, in term of type of property yang kita nak involve. So initially, mula-mula saya punya modus operandi lebih kepada prepare a proposal, and then waktu tu saya ingat lagi my principal kan, William kan, dalam meeting dia kata this is a buyer's market. So kita secure our buyer first, ataupun our client, our tenant. So masa tu modus operandi saya lebih kepada networking, jumpa client, secure the buyer ataupun client, then prepare the proposal. So saya much more on that. And then along the way tu bila kita dah ada reserve, kita dah ada capital, then dia punya turning point dia bila mana sama juga saya inspired by Owen dan juga KY. The same thing happen. The moment team lead saya kata, congratulations, Yati dah close KPI tahun ni. Dia kata, one deal lah. Dah done deal lah. Benda ni kan. So bila dah ada dalam group WhatsApp tu something happen, kita dah macam satu. Benda ni. So slowly bila masuk dalam meeting announcement, wow. Dia berjaya buat lah. The same thing happen. Dia terus bagi satu electric shock, I must do this. Jadi along the way, kita dah biasa dengan residential kan, landed dan sebagainya. Then saya fikir balik,
aku dah ada this background. Aku dah pernah bekerja, aku dah involved dalam corporate, aku dah involved dalam company dan sebagainya kan. So, kita tahu proses-proses yang terlibat. So, in that sense kata, why not aku buat benda ni? And then, first thing first, yang mula-mula bagi opportunity adalah my circle lah. Dia kata ada satu company ni, JLC, nak jual this asset, this property. They are looking for agent to advise. Jadi, saya cubalah bagi call. Saya cuba bagi call. And then dia kata, okay Nizam, you pernah buat tak? Baru buat, baru 2 tahun. Kau memang tak pernah buat lah. Tapi kita kata, yes, I can do it. Normal. Bagi semua kita kata kita akan cuba buat. Jadi bila kita cuba buat, dia panggil meeting. Meeting dia dekat KLCC. Somewhere around KLCC. Dengan dia punya team management semua. Masa tu saya ajaklah kawan saya. Sebab lagi lama dari saya sebagai teman kan. Jadi kita pergi sana. Bila pergi sana, tengok, masuk dalam meeting, pakailah blazer semua. First time, pakai blazer semua dalam kerja agent ni kan. Sama ni kita pakai tak in shirt je. So bila pergi sana, masuk meeting ramai, tak sangka ramai tu. Penuh tu meeting diorang. Kami 2 je agent. Masa mula tu nak ajak principal, tapi ada sedikit clash lah kan. Dan tanyalah benda-benda apa. Kita aware lah benda-benda yang kita tanya, kita try nak answer. Dan kita ada pengalaman jual hotel. Dia nak jual hotel dekat Melaka. Okay, kita tahu sedikit sebanyak. And then bila jadi macam tu, dalam meeting tu, kita kena bombak lah question macam mana market semua benda ni. Berpeluh jugalah nak jawab. Tapi luckily, Alhamdulillah, saya rasa confident kot. Kita kena jadi confident. Confident untuk tunjukkan yang we can do it. Dengan something yang kita dah discuss like, sebelum tu kan. Tanya principal, tanya kawan-kawan macam mana, then we show something. Okay Nizam, we want some proposal. Okay, balik daripada tu, bincang dengan principal, prepare a proposal and send. Okay, that is the first moment officially saya deal dengan JLC ataupun corporate. That was happen in 2017, towards end of 2017. But unluckily, due to some changes semua tak jadi. So tak apalah, kita carry on lah. And what happened, 1 year after that, bos yang saya jumpa dalam meeting tu call me. Nizam, kami ada plan nak dispose these 3 properties. You boleh tolong tak? Boleh? Kami ada industrial land, kami ada hotel, kami ada this residential land. Jom kita jumpa discuss. And from there, saya belajar a new thing. Okay, dalam bab ni, to be frank, kalau misalnya kita tak tahu, saya lebih galakkan untuk kita mengambil sifat ingin tahu dan cuba untuk belajar. Sebab ada certain kawan-kawan, tak tahulah, tak nak buat dan sebagainya kan. Tapi kalau kita tak ambil that peluang untuk belajar, then kita akan lost the opportunity. Sebab benda tu bukan datang selalu. Jadi dalam that second deal tu, yang kawan yang saya jumpa tu, dulu dia adalah GM. After 1 year, dia jadi SGM company tu. So dia naik rank. So dia jaga bahagian investment. Bila dia jaga bahagian investment, jadi dia tahu semua property ataupun aset yang nak dispose. Jadi panggil saya, Nizam, we want to dispose this, we want to do through normal sales ataupun tender. Saya kata, bos, kalau normal sales, we can do it, definitely. We have more than normal lah script, 1,000 agent, many branches, we have more scope coverage, blah, blah, blah. This is our previous experience selling the building and property, and recently pun record daripada Kak Yati and Owen. So we have the previous cases. Kita dah ada resume dah untuk tu. Plus dengan another branches. So we can sell ourselves. And in fact, ni yang saya betul-betul appreciate lah, I think. Redfield ada good name. Itu one of advantage lah. Bila sebut Redfield je, I know this company. I know this company. I know this company. So, brand kita tu dah cukup kuat dalam among senior management. So, I would say this is a good reputation lah yang patut kita appreciate lah kan. So, bila masuk case tu,
And then throughout the process, Nizam, kita decide nak buat tender process. Tender process. Saya tanya dengan principal, we haven't done any tender process. Kalau kita nak buat tender pun, we try but not success. Sudah. Jikalau saya tak ambil this peluang, saya tak akan belajar pasal tender process. Jadi macam mana? Bincang dengan principal. I appreciate lah my principal lah, Roland dengan William kan. So they really supportive. Dia kata, no worry. Kalau macam tu, I try to find my partner. Luckily, kita collaborate dengan one of the, sebab bila kita sebut tender ni kebanyakannya dibuat oleh company yang valuer, yang ada valuer. As far as I know. Jadi dia banyak yang ada valuer yang akan buat tender process. Jadi real estate agent yang normal, so basically kita akan lost the opportunity. So masa tender process tu pun, kita dah dapat appointment, kita masuk bidding. Yes, a bidding. Jadi bila masuk bahagian situ, kami kena hantar bidding nak jadi tender agent kepada company tu. So that one is really transparent process. Submit bidding, after a few round, after a few discussion, baru dia akan decide. Alhamdulillah, we relearn back the process. Macam mana nak hantar dokumen. And then lepas daripada tu, kita submit the dokumen. Lepas daripada tu, after a month, keluar result. Nizam, okay, engkau menang, jom datang. Come and discuss. So Alhamdulillah, from there on, we do the tender. So in short, apa area yang saya fokus, basically saya dan juga team, a few of us, kita cuba nak fokus on servicing the company, GLC company ataupun corporate company lah, yang mana memerlukan our services. So because sekarang ni saya nampak trend masa dulu, since last 2 years ataupun previous, kita nampak company dah start dispose the asset, kan? Dan kita nampak many companies yang akan start disposing the asset. So this is a good opportunity. You bacalah mana news dalam DH ke, dalam The Focus ke, you can see banyak advertisement tender auction pasal asset. So this is a good opportunity untuk kita venture. Jadi in short, macam area yang saya fokus sekarang ni, saya lebih fokus kepada company. Okay, regardless kat mana dia punya property. Tapi, you know, that process memang panjang. Daripada you prepare the paper, you submit the tender, kemudian you nak meeting, many round of meeting. So, memang consuming time, consuming masa and cost. Jadi, saya kata dekat team member saya, termasuk saya juga, we cannot sustain kalau kita buat cara macam ni. So, we have to top up. So along the process ada inquiry. So we top up dengan residential. We top up dengan commercial. So kalau you nak cari area Ampang, area KL, tim kami ada untuk commercial. Okay, officers dan sebagainya lah. And dalam masa yang sama juga, sebab my circle within oil and gas, jadi saya sense sekarang ni oil and gas akan start doing rationalization. Okay, if your circle ada oil and gas, kawan-kawan ada oil and gas, start approaching them. Sepatutnya you dah start approaching before that. Tapi sekarang ini adalah good timing. Approaching oil and gas company, they probably start rationalizing dia punya manpower dan juga premise. Jadi, kalau you dah ada circle, you ada tempat you boleh offer dekat dia orang. Okay. Yep. Okay. So, Roland pun ada summarize saudara Nizam punya business, corporate real estate services lah. So you focus on companies yang nak jual atau beli asset service lah basically. And I think also something yang luar biasa that you do is doing it by tender.
which is really complicated. Is a bit more complicated daripada normal sale and purchase punya procedure lah. Dan so saya harap kalau ada sesiapa yang mungkin berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang how would you do tender process, or how do you deal with GLC atau corporate company, then maybe boleh hubungi dengan saudara Nizam lah. Nanti kita bagi dia punya apa profile workplace dekat chat. Okey, terima kasih kepada Nizam. Saya teruskan sesi dengan soalan yang seterusnya. Mungkin kepada saya pindah balik kepada Kak Yati. So Kak Yati dah mencapai satu puncak kejayaan lah. Kira dah tawan Gunung Everest. Belum lagi. Belum lagi. Baru Kinabalu lah. Jadi mungkin saya nak soalan saya seterusnya. So moving forward dalam keadaan sekarang COVID-19 dan situasi yang mencabar, dan juga kejayaan dah dicapai sebelum ni. Moving forward ni, apa Kak Yati punya plan dan juga target yang what is your Everest lah, kan? Kalau kita dah capai Kak Yati dah capai satu tahap yang Kak Yati nak capai. Tapi of course kita manusia kan, kita nak always looking at okay, apa benda lain yang aku nak buat kan. So mungkin Kak Yati boleh ceritakan sikit some of your plan. Okay. We are the planner. He is the best planner. Every time kalau you buat something pun, you dah plan baik. For example, masa sale teruk dulu, masa macam dah dapat check, kena pulang balik. Dapat check minggu ni, dapat check buyer dengan seller dah setuju dah beli, pulang balik. Minggu depan dapat check, pulang balik. That happened for few weeks tau. Tapi macam mana kita handle benda tu? Kita nak marah ke? Kita nak ni ke? Okay, macam mana? Sebab kita punya emotion ni, kalau kita punya emotion tak betul kan, tak stable kan, ataupun kita buat tak tahu je, kita move on tapi kita rasa sedih and banyak kind of feeling, it will dia akan drag you dan menjadikan you negative vibes. Macam mana you kena stay positive vibes selalu, yang you akan rasa macam tak apa, this is for a while. Sebab that was what happened to me before. Remember yang I cakap, I tak ada sale, you all maybe 1-2 bulan, I tak ada sale for more than 6 months. What happened? Sekarang ni I boleh cakap dengan you, that thing is good for me. Sebabnya Allah lebih tahu, dengar tak? Ada connect. Okay. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Kita tak tahu. So masa the sale was not close kan, mesti I feel bad kan. Tapi I punya pendekatan selalu macam gini. Bila sale tu patutnya jadi tapi tak jadi, then I did not close any deal. So I akan sentiasa duduk dan bercakap dengan Allah. I cakap, ya Allah, there must be a reason why you did this. I'm waiting for that time to come. So lagi satu, I selalu ingat benda ni. And then dalam Mak Saleh pun selalu cakap ni, gratitude. Gratitude is very important tau. Bila you ada positive vibe, bila you selalu positive, gratitude dan jadi orang yang bersyukur kan, walaupun you jatuh macam mana pun you bersyukur kan, apparently benda baik akan jadi pada you. Try experiment this. You jatuh ke, you terpaksa pulangkan cek tu, you bersyukur je. Experiment this. I'm telling you because it happened to me and it is good for me. So bila jadi macam tu, I cakap, oh tak apa. Tak apa, I overcome myself, I try to change myself pada satu tahap yang sepatutnya kalau kita patut rasa sedih whatsoever, you boleh rasa sedih sekejap. But then you kena make sure you bangun balik. Nak sedih tu memang is perkara biasa. Nak bangun sekali tu pun perkara biasa, tapi nak bangun berkali-kali itu luar biasa.
macam mana you boleh jatuh bangun balik, jatuh bangun balik, jatuh bangun balik. Itu luar biasa. Tapi itulah sebagai salesperson kita kena jadi orang macam tu. I beritahu you untuk DI sendiri sebab manusia ni kita punya graph of graph of emotional kita selalunya akan turun, betul tak? Naik kejap lepas tu turun, naik kejap, kita bergantung pada environment whatsoever. So nasihat I pada diri I sendiri, I selalu imagine you cannot change the situation. Contoh COVID ni kan, you tak boleh ubah COVID ni, janganlah jadi COVID macam gini macam ni. Tak boleh, you cannot change that. Satu benda yang you boleh change. Tahu tak Abang Iwan apa benda yang kita boleh change untuk kita sentiasa jadi positif? Yourself. Yourself. Yourself, tapi kita punya response terhadap apa yang jadi. So sekarang ni kita ambil contoh sekarang ni kan yang jadi ni. Sekarang COVID, so bila you all keep on talking about COVID, lepas ni you baca surat khabar je, airlines habis, corrupt, shopping mall habis, semua jatuh. So you Hotel tutup. Hotel banyak tutup. Office banyak, kedai banyak tutup. So you akan ada this kind of emotional yang cakap, ya Allah macam mana ni? Macam mana aku nak jual rumah? Macam mana aku nak jual property kalau semua orang tak ada duit? You keep on, daripada satu benda negatif, dia akan jadi beribu-ribu benda negatif. So, sekarang ni, we always have choice tau. I always tell my children, in life, we always have choices. Jangan cakap kita tak ada choice. We always have choices. Whether kita akan sentiasa jadi positif dan percaya benda ni akan berubah, ataupun kita akan jadi macam orang lain, bagi energi pada negatif. Sebab benda ni akan jadi energi tau pada you. Whether it's negative or positive. Contoh you cakap pasal COVID kan. Benda ni down, itu down. You jadi susah hati. You bagi energi pada negatif story ni. So you pernah dengar kan, kadang-kadang kita baca dalam surat khabar, hari ni cerita pasal pasal vape, for example. Budak sakit macam-macam cancer whatsoever because of vape, for example lah. Next week, the same story. Next week, the same story. Kenapa tu? Sebab kita bagi energi pada negative story ni. Why don't kita semua jadi seorang yang positif? I'm telling myself lah, sebab I bukan negatif, bukan positif juga, tapi nak jadi positif. Kita semua sentiasa think positif. Sebab kalau you tengok orang-orang yang very successful people pun making money masa economic downturn, masa sekarang ni. So, I pun tengah mencari ni, macam mana. Tapi the most important thing, before kita nak pergi ke that stage, nak jadi orang yang berjaya, yang positif sentiasa, mindset kita kena betul. Kalau kita rasa susah hati, baca cerita pasal economic downturn ni, kita jangan baca. So, kita kena fikir, kita kena ambil positive vibes. Banyak baca buku, banyak duduk dengan Allah lah. Sebagai orang Islam, jaga solat 5 waktu di awal waktu. Banyak fikir, bagi kekuatan. Sebab you remember masa yang hari tu yang I cakap the first deal yang kejap jadi kejap tak jadi kejap tadi. Kalau I was thinking of negative, kalau I cakap tak apalah, I rest my case, I tak nak buat lagi benda ni. So dengan izin Allah, benda tu takkan jadi. Tapi dengan izin Allah juga benda tu jadi sebab one of the thing that I keep on doing is perseverance. Dan I percaya. Percaya tu susah tau bang. Kita nak percaya tu is not easy tau. Macam sekarang pun kita nak percaya. Boleh ke kita go up from this? So kita baca berita-berita baik. Contohnya sekarang ni, Malaysia is one of the best. KKM kita is the best. Kita ambil cerita-cerita yang baik pasal benda tu. Sebab yang I tahu kalau let's say you all terlalu susah hati because of one thing, you akan ada depressed, anxiety, depression, something like that. And it will affect you. So you nak jadi positif ni dan macam mana I buat ni, I kena jadi positif. Whether I nak ke tak nak, my option is to be positive. So I kena find a way macam mana I nak get up. And then satu benda, you cannot depend on other people. Please don't depend on your boss. Please don't depend on other people, siapa pun dia. You can only depend on him. Then yourself. You kena kuat. Kena kuat.
in terms of kalau orang cakap apa-apa pun you kena ada remote control, dia boleh pilih nak rasa sad ke whatsoever, is your choice. And then kita kena banyak bersyukur. Banyak bersyukur, jangan sikit-sikit komplain, sikit-sikit komplain. I selalu ajar my kids, kalau makan pun kan, makan pun walaupun dia syukur alhamdulillah. Duduk kat meja makan pun dia cakap syukur alhamdulillah Allah, thank you ibu, thank you ayah. Even tu tak minta tau. Bila dah jadi habit kan, dia akan jadi macam it's in your mind tau. Lagi satu, I don't know whether you have read this. Dulu Amerika dia ada buat research. Bila makanan yang disimpan, nasi tau, ada 2 jenis nasi, pot A dengan pot B. Pot A ni dia selalu cakap benda-benda yang baik. Dia dah masak, dia simpan, dia tutup. So dia cakap benda I love you, you are the greatest, you are the best, bla bla bla. And satu lagi nasi ni dia maki. Dia maki save all the nonsense. Lepas 2 minggu tak silap, nasi yang seminggu ke 2 minggu, I can't remember. Tapi nasi yang pot A yang cakap all the good vibes ni, good things ni, tak basi pun. Tak basi ataupun dia tak bau busuk, entah macam mana. Tapi the difference is yang you cakap maki hamun ni, within 1 or 2 days dia dah bau busuk yang sangat-sangat. And then cili pun. Cili kalau you maki dia, pokok cili, you maki dia apa-apa semua cakap benda yang buruk, cili tak akan jadi sangat pedas. Tapi cili yang ni dia akan jadi. That's the difference. That is life, you know. Sebenarnya life, hidupan ni ada energi tau. Kita ni ada energi. So kalau you cakap kata-kata tu doa. That is my satu lagi quote yang saya selalu cakap, kata-kata tu doa. Don't ever say bad things. I pernah kalau kita tak ada duit pun, jangan cakap kita tak ada duit. Don't ever say that. I selalu cakap walaupun tak ada duit ke apa, ya banyak duit. Sebab kata-kata tu doa. Bila kita cakap the good vibes kan, it becomes you tau. So kalau you nak you become something good, say all the good things. Even though masa tu benda tu tak jadi macam tu. Fake it till you make it. I selalu cakap benda tu. Fake it till you make it maknanya, okay sekarang ni, dulu masa I tak ada sale, I cakap, aku akan close deal. Masa sebelum I dah di Top Rookie tu, first masa I flashback sikit je. Masa I jadi Top Rookie tu, masa training dekat Redfield, the trainer cakap, kalau if you close big deal, nanti you can get Top Rookie. Immediately I imagine, I keep on saying I'm a Top Rookie. So bila ni I'm a Top Rookie, and end up after 1 year memang I dapat Top Rookie. Tapi bukan sebab I hebat, sebab dengan izin Allah benda ni jadi. Satu lagi, kita kena fikir apa yang kita ada semua ni pinjam. Jangan terlalu brag sangat. We must be a humble person. Sebab anytime dia nak ambil boleh. Macam kalau kita ada sign SNP whatsoever, anytime kalau Allah kata, tak jadi, benda ni tak akan jadi yours. So apa yang kita ada ni kita pinjam. So actually kita tak ada take risk apa-apa tau kalau we lost anything. So kita kena take the challenge. Take the challenge. And then one more thing, I think is good masa kita dekat RPKL Redfield, we are just like one family. William dengan Roland banyak assist us lah. Banyak William in terms of paperwork and whatsoever. Roland dari segi motivation and what not. And then we all macam like a family. Kita orang macam very close to each other tau. Kita ada muhibah lah. Chinese, Indian, Malay, semua ada kat situ. So we work together. Itulah macam bila dah dekat HQ ni jarang pergi office kan. So bila dulu dekat office dekat Ampang, I always go to the office. Sebab satu je, I nak work momentum. Sebab bila datang office pun, kita boleh jumpa ejen-ejen lain, then kita boleh discuss, kita boleh open up our mind untuk learn from each other. Actually kita akan sentiasa belajar tau. Bukan kita kata dah bagus, macam contoh orang cakap, Yati, terror lah kau dah close ni. Bukan. Kita akan sentiasa belajar. Macam I tengok Wings kan. Wing is very good, dia boleh ajar daripada okay, first you have to be disciplined, this and that. I don't have that. So I have to learn from him. Sekarang nak belajar macam mana nak buat new project. Tapi mungkin because
I learn one thing lah. Bila kita akan selalu dapat benda yang kita selalu fikir. Macam orang akan tanya, macam mana kau boleh dapat listing banyak standalone building? I pun tak tahu. Kuasa Allah, maybe because in my mindset, I memang suka sangat standalone building, warehouse ke, detached semi-D building. So I always get that. So bila I nak cuba benda baru, macam contoh sekarang I nak cuba new project lah. Daripada last year I cuba new project dengan Wing, tapi satu pun tak close lagi. Rain memang terror lah, Rain. So I think because of I kena tukar my mindset ni, sebab I selalu fikir susah sikit buat new project, sebab tu mungkin I tak boleh close. Kuasa Allah. So mungkin lepas ni I have to change my mindset. Sebab okay, satu lagi benda yang I discover as a salesperson kita kena selalu identify our feelings, our emotional. Kita kat mana sekarang? Kadang-kadang kita susah hati tapi kita buat tak tahu. So for me, I always, kalau I fikirkan sesuatu tu, I akan letak in front of me to think macam mana I nak settlekan benda ni. And then satu lagi, kita as an agent, kita kena jadi loving each other tau. Dia tak boleh ada hatred ataupun rasa tak suka tengok dia tu close deal. Jangan. Setiap kali ada orang close deal, kalau I tahu ataupun I sempat ni, I will make sure that I will tell, congratulations, I'm so happy for you. Betul-betul happy from deep of our heart. So that kita pun rasa satu hari nanti kita akan jadi itu. Sebab mereka successful sales agent ni, they inspired us tau actually. Itulah yang menyebabkan kita boleh move forward. Move on, move forward. Itu salah satu cabang cara kita nak move forward. So kita kena be happy with each other, support each other. And then jangan sekali-kali putus asa. For me, putus asa tu, vocabulary tu tak ada in my emotion, tak ada dalam vocabulary. Sebab semua Allah bagi same opportunity actually. Tapi the way kita nampak benda tu macam mana? Macam mana kita nak nampak benda tu opportunity ke? Benda tu opportunity ke? Benda tu bukan opportunity. It's up to us to decide. Remember, we always have choices. Tapi kita kena choose benda tu. Jangan sekali-kali bila kita, sebab I pernah merasa benda ni kan, bila sales sepatutnya kita close this deal, tapi because owner, I pernah this one deal 2.8 million. Owner dengan buyer tu senang je, easy to discuss and deal with problem with owner. This owner umur 70 plus, orang tua kan, so nak dengar cakap dia je. So the thing is, buyer minta tenancy agreement pun dia tak nak bagi. Just because of that, the sale was not done. Dah jumpa banyak kali, dah pujuk ke whatsoever, still dia orang tak nak, dia tak nak bagi. I don't know for what reason lah. So masa tu I pulang check tu, I cakap, aku tahu ya Allah, ini bukan aku punya. So I give it back. So I close that door, I dah tak ingat lagi dah. One whole day tu memang ingat lah sebab sedih kan. Tapi the next day, I move on to another deal. Sebab I fikir, Allah betul. Allah bukan bagi satu. Macam contohlah, sekarang ni I minta, ya Allah boleh tak? I want to close this deal, tapi I cannot wait for that 8 years. Macam I think Owen masa tu 8 years kot in the market. Sebab I was at 2 years in the market. So I cakap, I cannot wait for this long. 2 years plus lah masa tu. I cannot wait for this long. So kalau dia 8 years, I can't wait for that 8 years. Ya Allah, help me. So cara kita pandang benda tu. So macam I am nobody tau. I don't have that kind of sales punya ni ke apa. So bila dapat macam tu, the problem masa mula-mula tu macam banyak yang tak jadi, banyak kegagalan lah orang cakap. Banyak yang gagal. Tapi macam mana kita overcome that situation, daripada gagal tu kita bangun balik. Banyak kali gagal. Allah akan sentiasa uji kita.
kadang-kadang uji kita sikit sampai kita dah tak tahan kan. Tapi kita still keep on continuing what we do. So bila satu hari bila dia nak bagi, Allah macam banyaknya macam you did not request for that tapi you dapat. So the thing is, dua benda kena jaga. Mindset kita kena very very strong. Nak jadi very strong, kita kena banyak perbaiki diri. And then kita kena banyak dekatkan diri dengan dia. Your faith must be very strong. Walau apa faith you ada pun, God is there. So your faith must be very strong. Dan kedua, kita kena rajin membaca dan talk to other people. Find out. Masa dalam kes yang tu, I kenal ramai staff dia. Kadang-kadang dia tak tahu pun siapa I redah je. I suka perkataan ni, redah. Orang tak suka pun I redah je. Pergi jumpa. And then masa I masuk Redfield pun I tak tahu apa-apa. Bila I nampak ada real estate agent yang buat deal yang close 1 juta pun, I tengok dia selalu buat close deal ke whatsoever, I pergi belanja dia minum. Sebab I nak tips. I cakap, boleh bagi tips tak? That kind of tips. Walaupun masa tu I tak tahu siapa-siapa pun. Tapi bila I tengok, even though real estate agent yang luar, so I call, boleh tak? Can we go for drink? Ada apa? Few times juga lah call. Then go for a drink, minta tips saja. Itu cara I belajar lah. The way I look at things. And then, satu lagi boleh cakap satu lagi? Boleh. Ni. Okay, masa COVID ke masa bila-bila pun, dia ada dua cara je. You boleh tengok dengan mata lebah ataupun dengan mata lalat. Okay, I selalu pilih mata lebah. Sebab bila mata lebah ni dalam masa teruk macam gini pun, COVID macam gini kan, you rasa down pun, you akan sentiasa cari bunga. Lebah dia akan sentiasa tengok benda-benda yang cantik, cari bunga, cari madu, all the good things, good vibes. Maknanya walaupun masa economic downturn, you akan selalu cari focusing on the good vibes. Good vibes. Bukannya, lepas ni aku stress lah itu. No. Stress is not in my vocabulary also. Stress ke putus asa is not in my vocabulary. Sebab tu setiap kali kalau ada orang call I, walaupun ada things happen whatsoever, I will always be happy. Sampai orang kata, what happened nanti? Ada you close deal ke apa? Tak adalah. I'm always like this. I always bagi, I want to have good vibes lah. Sebab sebenarnya bila kita cakap dengan orang dengan cara baik, lepas tu kita selalu puji orang, that things will come back to us, you know. Jangan sekali-kali say things that negative word that hurts people. Itu I pegang benda tu. Tapi kalau I ada cakap, you let me know lah, sebab I manusia lemah je. And then satu lagi, kalau you tengok dengan mata lalat, you akan sentiasa tengok benda-benda yang busuk, benda-benda yang buruk, which is kalau sekarang ni you tengok benda-benda yang buruk, memang you be stressful lah. And then that's why kalau you perasan ada agent masuk 2-3 months tak ada sale, keluar, back off. So I was in this field, I tak ada sale for 6 months, lebih 6 months. I won't tell you berapa bulan, lebih than 6 months, but I'm still here. Sebab apa? Because I believe I can do it. Sebab I tak nampak benda tu sebagai things that can stop me. Kan I cakap tadi, I'm thick skin, I kulit tebal. So I will keep on processing. Sebab I rasa tu is my journey yang I kena, banyak benda yang I belajar lah. So that's why bila kita kat mana pun Abang Iwan, macam a lot of agents cakap, Yati, you tak payahlah buat apa-apa lagi, you dah close banyak dah, tak payah buat apa-apa lagi, tak payah belajar. No. Kita akan, kalau kita nak jadi orang yang hebat, which is I'm not, kita kena sentiasa belajar. Walaupun rookie tu baru, katalah I jumpa rookie tu, dia baru close deal berapa whatsoever, I akan pergi tanya dia, macam mana ya close macam gini? Dia tak tahu I close, I selalunya I takkan beritahu yang I close building whatsoever, I won't tell. Unless dia dah tahu dulu, you Yati yang close, only then I tell. Sebab I tak nak jadi benda tu macam I brag. Sebab for me, apa yang Allah bagi ni dengan izin dia. Kalau dia tak bagi, I tak dapat. Maknanya walau you hebat macam mana pun,
Bukan sebab you hebat, because he gave you that. Itu kena remember. Itu I tak tahu orang lain fikir macam mana, but that I selalu ada have that in mind. So that I akan continuously belajar. Bila kita sentiasa belajar daripada orang lain, kita tahu kita tak cukup ilmu, kita tak akan jadi orang sombong. Jadi kita akan dapat banyak ilmu daripada orang lain. I dah jumpa ramai-ramai ejen yang I rasa macam ada ejen yang hopefully we are not like that lah kan. Baru close deal, belum lagi sign SNP ke whatsoever, dah talking about this, talking about the moon and the sun and whatnot. So hopefully we don't be like that lah. Sebab macam contoh bila I dah dapat when I close this the first big deal lah katalah, I close this the first big deal, I dah dapat deposit booking, tak ada seorang pun tahu kecuali my best friend yang hantar I tadi, and then Mr. Roland and Mr. William. Itu je I beritahu. Sebab they have to know lah, they are my boss kan. So bila macam Nizam dapat tahu, Nizam cuba tanya, KY I heard you baru ni, you ada close big deal ke? Close big deal? Siapa cakap? I never tell him. You tanya Nizam. Siapa-siapa pun tanya, I takkan beritahu. Unless SNP tu dah sign, itu pun I tak beritahu. Itu pun selalunya masa meeting dia akan beritahu kan. Tunggu duit masuk lah. Duit masuk akaun baru. Tapi they know earlier sebab Mr. Roland cakap, Yati, you nak tak I beritahu, masa tu belum dapat ni, tapi dah nak dekat-dekat sign SNP rasanya. You nak tak I beritahu, banyak kali sebenarnya dia tanya, many months. So last month tu, dia cakap, boleh tak I beritahu pada semua ejen lain, I tunjukkan you punya chat, so that inspired other people. Last kali dah berapa kali, okay lah bos. Only then baru orang tahu. Kalau tidak, I won't tell. Sebab for me, Allah kalau kata kun fayakun jadilah, maka jadilah. I believe in that. So bila dia ambil, bila-bila dia boleh ambil. So I tak nak dia ambil yang ni. I want this to be for me. Bila I dah close, I tak nak pulang balik macam dulu-dulu. So that's the thing. As a salesperson ni, you kena make sure your emotional thing dekat what stage. Be it with your buyer, be it with your with the owner, be it with your real estate agent yang lain. So you kena ada that ni, macam mana you kawal control you punya emotional. So one thing, another thing that I did, kalau let's say katalah this customer dah suruh I buat tu buat ni, dah suruh cari, tiba-tiba dia kata, Yati sorry lah, I bought this thing with another agent. You rasa macam mana? Rasa frust kan? Tapi the thing that I did is I akan balas, congratulations sir, I doakan you are happy with your new house. Bila I balas macam tu, this customer was so macam terkejut tau. Because by right, I tak layan pun dia punya message bila dia cakap dia tak nak my service and what not. But apparently, I bagi dia different good message, good vibes. Sebab I told myself, I selalu cakap ni, I have to give good vibes to everyone. So that good vibes ni dia macam menjangkit tau, Ahmad Iwan. For example, contoh, I jumpa you, Abang Iwan, terrornya you. You close, walaupun you tak close apa-apa lagi kan, dia jadi satu doa tau. So, and then you pula jumpa dengan Nizam. You pula cakap benda yang sama. Lepas tu Nizam jumpa dengan Marcus. So boleh tak kita jadikan Brickfield ni satu healthy family, good vibes, yang kita bagi good vibes to everyone. Jangan kita judge people. Kadang-kadang kita judge juga kan. Tapi kadang-kadang bila I judge and then I cakap ni, tak boleh. I must say something. So I tegur, even though real estate agent tu macam sombong sikit kan. And then kadang-kadang you jumpa that kind of people kan. Because bukan real estate agent je, people are like that. Sometimes they are too bogged down with their problems and what not. Sampai dia pandang, lepas tu kadang-kadang dia pandang diri dia hebat. So dia pandang orang lain kecil je. So apa yang kita boleh buat, kita tegur dia. Kita bagi salam kat dia whatsoever. Try to give good vibe so that macam saya cakap tadi lah, bersyukur. Bila kita banyakkan bersyukur, I selalu ingat benda-benda yang
sebenarnya bila kita dalam this kind of situation whatsoever kan, kita back to basic tau. Back to basic, kalau kita orang Islam, kita back to Quran. Surah Ibrahim ayat 7. Sekiranya kamu bersyukur, ni janji Allah, sekiranya kamu bersyukur akan aku tambahkan lagi. Tapi sekiranya kamu kufur, ingatlah siksaanku yang amat pedih. Which is, kalau Mak Saleh pun, even Japanese dia orang cakap arigato, gratitude kan. Bila you selalu that kind of gratitude mode kan, you bangun pagi cakap thank God, ataupun you bangun pagi arigato whatsoever, bila you cakap tu satu doa, dia akan pergi dekat mindset you. I belajar benda ni. Kita orang Islam cakap alhamdulillah lah, alhamdulillah setiap pagi, setiap hari, setiap waktu, beribu-ribu kali tu cakap alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Bila kita cakap benda tu good vibes, bila you akan cakap dengan your mind, dan the whole body will be good vibes, positive vibes. Experiment that. Even though to the non-Muslim, kita cakap all the good things, all the positive things, thank you. Then cakap thank you to everyone. Even though katalah you have to, you minta admin printkan something, thank you so much. Thank you so much. Apalah, what's the reason kita boleh dapat bila kita cakap thank you? Betul tak? Dah banyak dah cakap lah. Okay, thank you Kak Eti. Saya nak unpack apa yang Kak Yati cakap tadi pun banyak juga. Tapi mungkin apa yang mungkin siapa yang masih lagi bersama dengan kita boleh tulis sikit dalam komen apa you punya aha moment daripada panjang cerita Kak Yati tadi. Tapi kalau dari segi saya yang saya boleh unpack, I think yang rasanya semua orang nampak in terms of your faith and your nilai murni and your mindset tu sangat strong. Kan? I think that's one thing. Yang kedua, saya rasa berkenaan dengan cerita mata lebah and mata lalat tu, saya rasa macam first time saya dengar, tapi menarik untuk cerita tadi. And then having a support system, very supportive boss and also maybe a team membantu jugalah in terms of you moving forward. And also dan banyak actually about mindset. Bila kita berhadapan dengan COVID-19 and economic downturn semua ni, we cannot change what's happening out there, tapi kita boleh change apa yang berlaku dalam kepala kita dengan how we respond to that. Jadi to support good vibes okay, alright. So banyak message. Terima kasih. Okay, and last but not least, we also go to Nizam. Lagi. Actually kita pun sudah kesuntukan masa. Tapi mungkin boleh beri sedikit in terms of I think you are doing a lot of corporate, and also I think in current situation banyak sebenarnya corporate buildings are actually nak let go. Kan, kalau dari segi hotel saja sudah banyak ditutup. Bangunan ni semua ada banyak. So actually what do you think will happen? And bangunan ni semua siapa yang nak beli sebenarnya? Sebab kalau hotel dah tutup, siapa lagi yang nak beli? Ada orang nak buka hotel lagi ke? So what do you think? What's your plan now, Encik Saudara Nizam? I think a part of the question pasal COVID tu KY dah cover. Yep. And in fact, saya suka bila dia kata pasal case call tu. Basically, one of the person yang saya call masa COVID adalah KY lah. Sebab dia positive vibe. So, I need the positive vibe. Jadi that's why saya call dia, tanya khabar, apa benda dia buat semua. So, and then on top of that, saya boleh cuba nak summarizkan lah apa yang patut kita buat masa COVID ni kan. Saya buat short form, nama dia NAFI. 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 Okay. Ini lebih kepada macam mana kita nak realign ourselves lah dalam masa-masa susah ni. N yang pertama adalah niat. N nawaitu dengan niat.
apa niat kita. Okay. A adalah asas, back to basic. Okay. F adalah lebih kepada financial. I adalah ilmu. Okay, ilmu. And nama itu saya rasa kita dah very clear apa yang KY cakap tadi. Mindset, apa benda kita cakap, positive vibe dan sebagainya. That is very crucial. Sebab kalau you ada the most advanced technology tool dalam dunia, tapi disebabkan our mindset tak ready, benda tu akan useless juga. Okay, fair enough, fair enough. A adalah asas, basic. We have to get back to basic. Apa benda yang business yang kita ada sekarang? What is our real business? We are people business. We are word business. Kita kena jaga benda tu. Satu advice yang saya dapat menarik sepanjang kita ada this session webinar during PKP ni adalah sorry, ada distraction sikit. Ada dengar background noise tu, tapi tak apa. Kita faham. Sorry. Biasalah working father at home ni kan. Okay. So basically bila kita back to basic, kita duduk dekat dalam ni sepanjang webinar ni, satu quote yang saya menarik adalah saya tanya satu soalan kepada speaker, kalau saya ada deal, saya nak jual kepada this client, tapi klien saya kata ada masalah ekonomi lah, dari dan sebagainya ni, adakah patut saya try nak justify this is a good opportunity untuk you invest dalam property sebab you can get the lowest price point ever dalam market. Tapi bila this speaker revert balik, dia kata, no Nizam, I think better you concern kepada your client first. Kita show our empathy. Dan saya kata macam, yeah, it making sense. Kita back to asas balik. Apa asas pada bisnes kita? And F, financially. Saya rasa tak kisah daripada rank rookie ke, middle senior ke, or the most senior ke, everyone is affected. Semua orang akan affected masa ni. So we have to restructure balik kita punya financial. Sebab ada orang datang pada saya, Nizam, kau boleh lah Nizam, kau jual, kau million listing kau yang 100,000 kau tak nak. No, dia bukan macam tu. Dia ada different, kan kita belajar GPS, kita selection list dan sebagainya. That is my target area. Kan? Jadi yang mana ada kita akan pass kepada kawan-kawan kita lah kan. Tapi at the end of the day, kita tahu this our cost structure yang kita kena revise balik financially. I adalah ilmu. Kita back to basic balik, knowledge. Masa ni lah yang kita boleh dapatkan balik kita punya knowledge. Kan? I think saya rasa kita dah ada many series of training dalam KW yang telah kita buat, Redfield sendiri telah organize many valuable knowledge, and in fact personally saya dah start gerakkan balik database punya updating dengan management, which is good. This is a basic benda yang kita kena buat. So at the end of the day, ilmu yang kita ada ni juga, inilah yang akan drive kita to the greater high, yang lebih baik daripada ni. So in response to that question on that building, to be fair, kita pun tak tahu siapa akan beli. Okay. Tapi bagi saya, kalau you dah ada position diri you, kita dah position diri kita in that market, then any opportunity knock in, kita will be the first prime mover yang kita akan dapat. Sebab saya belajar satu hal. One of the listing yang saya dapat dekat UK Perdana. Owner letak harga mengarut. Betul-betul mengarut. Above bank value. And masa tu buyer's market. And then saya ingat lagi bos saya kata, no Nizam, kalau this is not a quality listing. Okay fine. Tak apa. Tapi saya ambil that listing sebagai position myself. So bila saya position myself, end up saya dapat conclude the deal within a month above bank value. And saya kata, apa jadi? And then saya tanya balik owner, macam mana you boleh confident yang you can get this price? Dia kata, saya memang jual semua property saya above bank value.
saya ada ni, saya ada this feature, saya ada this, not passing to the others, blah blah blah. So all the features dia kata they apply the same thing. And then saya lah the only agent sebelum tu 1 year before, owner dah letak banner dia dekat rumah tu. Okay, for 1 year tak jual. Dia kata, Nizam, kau letaklah kau punya signboard. The moment saya letak signboard saya, inquiries coming and conclude. And then saya fikir balik, jikalau saya fikir macam apa yang owner cakap, aku dah letaklah banner tu tapi tak ada orang call, this is gated and guarded, so orang takkan datang. Tapi at the end of the day, kita try nak defy balik the perception. And kita try to do normal activity yang kita buat, and then we try to close the deal. Alhamdulillah, it went well. Jadi, point dia adalah, memang betul, there will be a lot of building, commercial building, might be coming to listing for sale. Tetapi, kalau kita tak position diri kita dulu, awal-awal dalam that market, so most probably vendor takkan datang pada kita. Okay, vendor akan cari pada siapa yang dah ada dalam market, dan dia akan tahu siapa yang pernah ada pengalaman dalam market, siapa ada repo dalam market. So, pasal buyer, we cannot secure, tapi sepanjang saya belajar dalam proses tender ni kan, Pak Ikhwan, benda yang kita akan datang lah. So, accidentally saya terbina sebenarnya database dalam this tender process. Jadi, saya just approach my database. Itu aja. And then bila you position yourself, orang akan cari kita juga untuk that services. So jangan fikir pasal siapa akan beli. Saya rasa lebih kepada you have to position yourself first. Kalau you tak buat, tak letak diri kita dalam market, orang tak akan cari diri kita. So kita tak akan jumpa any opportunity dalam market. That's my wrap up lah for COVID-19. Okay. Terima kasih Nizam atas sharing. I think saya rasa sangat bertuah lah dapat dengar daripada Kak Yati dengan Nizam, kerana selalunya orang-orang yang close big deals ni selalunya susah kita nak dapat sharing daripada diorang, especially how they close and everything kan. So terima kasih sekali lagi kepada Kak Yati dengan Nizam for sharing this. Untuk mungkin dia soalan tapi saya sendiri jawablah. Kalau let's say saya nak referkan business atau any property to Kak Yati or Nizam, if I would to refer someone to you atau refer any leads to you, saya sekarang ni kiranya saya jawapannya ialah mungkin dengan Kak Yati is any standalone buildings lah. Betul ke ni Kak? Ya? Any building, warehouse ke, regardless of ni semi-D ke, apa-apalah. Any buildings, okay. Any building. So any warehouse or standalone or any buildings, even hotel. So saya boleh referkan kepada hotel pun sekali hotel ada banyak. Saya pun ada building nak bagi Kak Yati. After this nanti kita PM dengan Nizam. I would say, macam mana Nizam, what kind of business that would you like to be referred to? I think more or less akan sama. Cuma basically since saya dah ada background sikit dalam selling process on top of tender process, jadi basically kita boleh work on that corporate punya process lah kan. So in terms of the selling process, if it's tender based atau it's a B2B corporate punya sale, then mungkin boleh refer to Nizam lah Boleh working together lah. Boleh Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, untuk sesi hari ini itu sahaja buat masa ini. Tapi sebelum kita beransur pergi, ada beberapa announcement yang saya perlu buat. Minta slide. Okay. First kali berkenaan buku-buku Gary Keller, The One Thing Millionaire Real Estate Agent, dengan Shift
So sekiranya anda ingin membeli buku-buku ini, boleh menghubungi kami dan dengan harga-harga yang tertera di slide. So buku-buku ini semua boleh dibeli dan saya ada semua. Siapa nak pinjam pun boleh. Okay, next. Untuk training kita pada minggu hadapan kita ada beberapa training lagi dan banyak international flavor. Isnin kita ada overcoming our limiting belief, lebih kurang apa yang kita cerita hari ini, bersama Puan Gabi. Hari Selasa kita ada challenges in property inheritance and transference bersama Zeta Group. Hari Rabu kita ada 6 personal perspective dengan William and Jonathan. Dan juga pukul 2 kita ada virtual 3D solution, nanti kita akan explain detail after this. Hari Khamis kita ada utilizing technology untuk database management bersama David, bukan David Ong, David apa nama dia tak ingat. Hari Jumaat juga ada internal training for market center training dan juga campus in training, GPS workshop. Next slide. So ini kempen kami Red Day. Kami di Refill KW Malaysia ingin membantu RAN-RAN di luar, RAN-RAN di seluruh Malaysia, bukan saja di KW, malah di mana-mana agensi RAN yang sudah berkeluarga. Kami ingin memberikan bantuan kepada setiap RAN yang sedang menghadapi masalah kewangan atas situasi sekarang. Jadi kami sedang mengumpulkan fund sebanyak RM100,000 untuk membantu semua RAN, tak kira mana-mana agensi, asalkan dia sudah berkeluarga. Kami akan memberikan bantuan dan sesiapa yang memerlukan bantuan boleh hubungi nombor di bawah dan juga untuk kami bantu. So hubungi nombor yang di skrin anda sekarang. Next. Okay, ini also a very interesting announcement. KW Malaysia will be partnering dengan Matterport untuk provide virtual 3D solution. Saya rasa ini satu solution yang sangat diperlukan, especially pada zaman sekarang yang mana kita tak boleh keluar untuk buat viewing. So antara solutionnya ialah virtual 3D tour dan kami bekerjasama dengan Matterport. Akan ada satu, I think ada satu next slide. Ada. Yes, akan ada satu session with Bruce Wells, Managing Director Asia Pacific dekat Matterport. Bukan Bruce Willis, walaupun muka lebih kurang sama. Ni Bruce Wells, bukan Bruce Willis. So this one saya rasa sangat interesting dan kita punya partnership with Matterport kiranya hanya ejen-ejen di KW Malaysia yang boleh menggunakan teknologi ini. So kita boleh ambil peluang ni untuk jadi antara yang terawal untuk provide virtual viewing kepada klien kita. Next ada ke? Saya rasa dah tak ada. Okey, sudah selesai. Terima kasih banyak-banyak. Sila saya juga mohon kepada semua untuk berikan sedikit feedback dan juga sign up kepada training-training yang kita nak join dalam chat box yang dekat mana? Yang ada dekat anda sekarang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Yati dan juga Nizam dan juga kepada semua peserta pada hari ini. Tak dilupakan juga kepada kami punya virtual support daripada KW Malaysia. Terima kasih kerana bersedia bersama kami sejak pukul 9 pagi dan actually diorang bersedia setiap hari. Diorang masih bekerja keras untuk menyediakan training ini untuk anda semua. So terima kasih juga. Can I say something? 10 saat je Kak. 10 saat. Okay, this one we fail not because of the lockdown, but we fail because of our mindset. So kita punya mindset mesti be very positive. And the quotes is things that doesn't kill you makes you stronger.
Itu je. Okey, terima kasih. Cukup 10 saat Kak Iti. So lockdown, walaupun kita di lockdown, pastikan minda kita jangan di lockdown. Okey, terima kasih semua. Itu saja pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Mana nak keluar ni?